tout fier de mi télé dit pour nous pour là. Il va do télé Espoir 47 il dit télé Espoir 47 là tu as quoi le top le copé il est le top le copé de canal do be point dire ka la trop pour haveler ali la quoi essence après les France de cara combien va antenne le point que ou amessier à jog bader la sur allo et donner la sur de tout mon quoi les dit que la dia bona beaucoup télé Espoir 47 que mi na mi pour nous asila sima ye nous si amusi les bi amu ne quoi les dit pas wa quoi yo na do kuda go na nya pour fier shiga shike 21 comme na na ye mi do na ya ka evodoma mata ami na ya mi afa aino no si ami ne etan ya ba enya wawla enya si owla la batite enya si owla ye ama me dina ba iwa gbonti yo ye mi do na dego ye mi duro na ema ka mi duro na ya gedema ke en mati aklo subo hadede mi afa kono no kwata mi duro na enya mo que ebia mi va le tepesia ye mi awona ne pa wonasia que ne le telegoma no ne telegoma ne mi kata mi asoro no me to mon kokose me dogo ne papa Yusa me dogo ne pastor bubuto ne ole couvert jouer le fond bon mi ano yi donc ne mi kata mi ponko monsieur Katale mi apoka que me dogo to henami na teliago no teliago mi kata mi asoro yo kai manyer kai na mi wona ne po mi so ne pa amusio le boni mo do fiami evo que mi apo amo ya jisu bon ko o do dasu ko tuko kan mi o fa mi awo mi pa entiance ego mi jawo mi to do mi ko mi awe so yo paso yeah como to ole the view odo jovedo sola loko jovedo Eléa. Donc, il y a un envie de le y en a à donc, il va créer pour aller. Donc, il m'a pas eu à encore, mais avec deux doigts, et des filles à ma yole, pas son. Il m'a dit, mais yo, pas son. Yo, que à mes yole télé à Gamiata, il m'a beaucoup à Subo, que me dit, voilà, des documents à monsieur le télé. Ni d'après na appetant Jésus Christ, vous voyez que quelqu'un va soumis ne le point le tépoye où y en avait pasteur Ahovi Emmanuel mais le tivier David m'ont dit lycée 3 là où tout me dit ça peut me direct quoi moi pour nous si le cas pour la porte si qu'on connaît le film j'ai mis sur mon apporte la film mais moi tout n'a dit n'y en a dans la mole yes on ira mi bobode mais mi laisse bien que oui le dorme le tépoye yes oui moi va sinon audio yes oui ne mi so so ça va yinko amen yo fonya nous de gina mo ale bobo no po mi a meyo o ma do ba yo kata pastor ya betina ma bien ya ma ba ni nyana ni o kata o doge de si ane doge va egbe a pastor a ojo flow na ti akiki ma ni mi se na no ago ke ege wa jo gina de do ku fi amu merci da pe na enu pola nya nko nyele yin imam Wega Kofi Abdallah so palime da pe na mi Wizo yo yamma amako na elia china wala ko aso be fe ko ya du quoi yo da kona akoto Yesu Kristo le otro ya na mo akoto duse ko jo chebi ya bimoji na mo église a ko yo du Kristo mi le tan ya ko ngo de no mi a to ban ya ko de ni Nazare quoi mo va essayer la to mioji la flaga posare kwa la keremianti même si on le nom osirogo de minya kudo pararogo e mo to mianji kudo na gbara la monta akwe ke wezo encho me ba chibi mba di chabu ma ko me pe glisa me to fuma me to ka pointi ban ko vire wa ni me ko me te ya te ko wa na mi ba wa kana don ku yina na to so te ya na bana amo to cha ubia na donc comme le ko ubia na ta ni to dula jisi te ya e no ubia ma ti adu so no me o be mo va fuma ba ni ko mo tutu ka ni ba na ka nya adu so yo de do ku fait quoi yo me da kwena ma unse katato me da kwena to jino lo kata yo kede na to mi kaka ba sere ka popo ya ne mi po ma mi ayo mba ma unya kakala Samuel abaleke fofo nya gulene ya micho chevie David moji mi apora no pa o yo be église du Christ o be kamia abaleke o do soni ne ko ne gbedo joani ye ya kwa o ya zo mo tu dra ko choka chevie be joani ye ya kwa azo tu dra kwa gbe choka kwa tu dra ne ma kwa akpo mi le gbajaji le fima agbe
Ok, miawezo. Yo, mi ma guga me subo ke mia ayi mi apa eno sosraji. Zreka ke me dogo na me sia me sile tele goma. Kosra ma mo yom subo to di tipo nya ke abega meta. Me bleba iba ni mati akhle mi be karka yewanu. Donc me dogo ben tohe na mi. Yo encho paso. Mi va yanu de bo. Ye me blono be len tiwa ke egbia mi poto yi ela bana encho le wiyanu ye tefesi nya am vegile le tab de kapo na ye tefesi le ba unu ni ba amesio o le kokofela ndo bendudu ye uduna donc me di ba ne ba entisia la tro etoji na la yiji na mi ayi me ba entia me da pena nya to me sia me ke le se nya pon ko vito a khafoto a khafe yalo pastor yo bakple be amoyo kono na télé comme mauna ira mesia me le sronu bo ole vevi bena hiki akata nya moyo kata koma oji se bena nu wolela na ya ravana ta le luka pa gbale eta wi ni poku wi efe ele gbogbo na mi bena ame agbogbo na Yesu bena ye nana nu wolia nyakli Luka pas ban eta UF. Eta UNI kokleme UF. Ya. Eglobana. Mecha nu do zi evele consider de kame. Eye mechua nu kat mechua nu sio kata su asinyela pe ewolia nana. Amen. Amen. Pastor Chekpoto. Ni mango be gbedo. Ya. Pastor Chekpoto. Amesio la pia mokata, mi to bone mi kata. Ekpobe ame ya le ya gblona Yesu Kristo direct. Menye be ame ya ogbole dadi o vaseyo. Ele gblona Yesu bena nu yo wona de mo subo menye. Ta Yesu mo gblona be nu katae me ka wona nu wolio. Mo gblene. Bizene nya gba tro do pe dia Matthieu 23:23. Et Yesu tu es Matthieu 23:23 mais donc mi no dinami non pas bon no dit. Matthieu 23:23. Il y a Yesu tu es le glonia na meao. Ne mi kwa mi clé. Na o kwa ko able na mi wa yin waji. Yeah, OK. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Madame Koko, il y a des choses encore, frère du sel. Oui. Que il y a mis quoi. Matthieu peut agba le table blanc votant, puis blanc votant. Baba nami agba le fian là-haut, ple farisito alapato. Elle a bena niena arames, koni ple chope maman eolia. Eye mi ble nous sur le peuple ou le fait de la main. Bon d'ordre, ple mbran popo, ple khose la di que siao le bena miawo. Eye nya gagbre que miaudi mama o. Amen. Amen. Fi ya le gbogbon be Yesu te gbale ya gbon. Be ye pobe amiao nana nu olia. Eye nanu le ke gba pepe la o da sinti ta ye titi bu wa wo yin ha. Bo aya han la nu gba da sinti o. Ta agbo mi ni be Yesu da si de nu olia nana ji. Ba me di ma gbolobe na Kati nya ba su Kristo towa, yuda towe ne Kristo togba. Yuda to yo keno yuda to go subo me. Wowe wo de lubo gba. Eye wo ba su Kristo to. Wowe do church ya. Kavi egbe oba do mi aji. Eta Bible le gbogbolo mbe na yuda to yo wa Yesu le gbogbolo no be nu wole ne vono gba obubu ade ke gba pe o. Eye no gba wo ya no wa gble ya dadi o. Nene yi Bible amea Malachi ba gba le globena Yehowa e gble. Madame ku Malachi ba gba le Malachi ba gba le Tamaton. Mi akle cho popo ya mogo. Madame ku no di yi wa ji. Ouais. Oui, verset 10 alors. Oui.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte. Ok, non. Puis ame wema lo. Pastor Samuel. Clenam. Malachi a pas balé. Pourquoi? Malachi a pas balé eta ameton. Reclame amowo. Oui. Eglobe. Parce que le de que. Ok, eglobe. Mike nuo pe ewolia kata yi nu dzraɖo pe la. Ne wanya nuɖuɖu le aƒenye me. Mitsɔ esia do ŋkpɔ abe nye ma ʋu dziƒo nu eye nye ma ɖuɖu yayra aƒo ɖe mia dzi wòagba ɖe eme o mahã. Yehowa Zebɔt ye gblɔe. Mablu ɖe ʋetsuviwo ta na mi be womagblẽ miaƒe anyigba dzi nuwo o eye wainka magbe tsetse le wainka magbe tsetse na mi le agble me o. Yehowa Zebɔt ye gblɔe. Enyo, Yehowa Zebɔt ye gblɔe. Mawo dziƒoʋĩtɔ ye gblɔe. Egbe ami le yo Yehowa. Amewo le yo Yehowa. Verset ya le gbɔgblɔ be Yehowa Zebɔt ye gblɔe. Egbɔgblɔm bena ne nye na nu wolia ye ŋutɔ ya blo ɖe ʋetsuviwo kple ʋetrawo ta bena womaɖu miaƒe agblemenuwo kple miaƒe nu yiwo ke miewɔna tsɔna asi wɔna dɔ gbɔna womaɖui o. Yehowa ye gblɔe. Menye pastor aɖe gblɔe o. Menye prophète aɖe gblɔe o. Ta nenye be gbe mi le yo Yehowa la ke nya yawo gblɔa ele be miawɔ ɖe dzi. Eye nenye gbakle Bible verset 18 Malachi 3 verset 18 egblɔ na mi bena nenye le ya wɔn la woakpɔ vovototo le Malachi 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Madame Coucou, frère de Salo, Pastor Samuel, meilleur docteur K. Oh, je sais. Malachi attend pipi weni. Emegbe nyagakpɔ vovo si le ame dzɔdzɔe kple ame vɔ̃ɖi dome kple vovo si le Mawu subɔ la kple ame si mesubɔnɛ o la dome. Yehowa le gbɔgblɔm be ɖe nenye be mi le nu wolia yaƒe nya ne mi le nam la kpɔ vovototo le ame yi subɔna Mawu kple ame yi mesubɔna la dome. Ne mi yi dzia Korintetɔwo ƒe agbalẽ gblɔ bena Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tama sieke kpokpovi ɖeke kpokpovi etɔ̃ kpokpovi ene kpokpovi ɖeke agblɔ bena ke ne mieƒa gbɔgbɔmenuwo na mia eye mieka miaƒe ŋutilawo ƒe nu ɖe nu gã ke wònyea. Paul le gbɔgblɔm na Korintetɔwo be ne yiwo le gblɔ mawunya nɔwo Mawu le to yiwo dzi eye yiwo le yra wo nenye etsɔ yiwo tsã yiwo va kpɔ yiwo ƒe agbemenu alo ŋutilamenu tso wo gbɔ ɖe nu gã ke wònye mahã. Eye wòyi edzi le eye wòle ƒo ŋku ɖe nubabla kukua ŋuti nɔ be ele gbɔgblɔm na kpokpovi etɔ̃a kple kpokpovi ene la be ɖe mienye bena ame siwo wɔa kɔkɔeƒe ƒe dɔ la kɔkɔeƒe ƒe nuwo ɖuna wo mahã eye ame siwo subɔa le vɔsamlekpui la ƒe nuwo me wokpɔa wotɔ tso ne wo mahã. Verset 14 kpokpovi ene nenema ke aƒetɔ la ɖo na ame siwo gblɔa nyanyui la fiana bena woakpɔ agbemenua tso nyanyui la me. Paul le edzi le gbɔgblɔm na be aƒetɔ la ɖoe nɔ. Aƒetɔ ka gblɔm le Yesu Kristo gblɔm wòle be eɖoe nɔ be woakpɔ woƒe agbemenuwo atso nyanyui la me eye ame yiwo ke le nyanyuia gblɔm ɖe enuwolia nɔna Mawu ƒe aƒea me. Ye nye ŋutilame ƒe nu menye gbɔgbɔme ƒe nu vɔ ŋutilame ƒe nu nuɖuɖuwo egawo awuwo nɔna Mawu ƒe aƒe me eye enana be Mawu dɔwɔlawo yiwo ke ŋu gba te va wɔna dɔ bubu. Enyo. Mawu dɔwɔlawo siwo ŋu gate wɔna edɔ bubu aɖeke o. Pastor Samuel la egbe ame kuve kpankɔ mi donc ma no va mi apɔke mo na. Pastor Samuel maunya Mawu Yehowa Zebɔt ye ele gblɔ ebe ne mi wɔ nane ƒe nu sia ɖe de yayra nye ma dudu yayra kɔ ɖo miaƒe aƒewo dzi o ma. Nu kata ye le kpɔtɔ le egbete ɖe dzi be nane ƒe enu ewolia sia Yesu Kristo ekuta enu wolia sia miatsɔ be itsa eku.
Ok, après, surtout pas avec ma idée, me dit tout du nord, on a un débat que on mis les filles à la Bible. Oui. Et les autres la Bible, ramé que non Bible. Apostolo ba game, apostolo de comme on y a pas. Oui. Ramé de que tu as né pas. Et donc pas dans ta vie à temps, parce que le bail. Et donc on va parler. Et ta ame oui attends. Règlement. Banton. Koi, amo. Koi ame oui. Et donc on va parler. Et ta ame oui attends. Règlement banton. Koi ame oui. Yeah. Et donc 1. Chapitre chapitre 15. 15. Verset 1 à 10. Donc pour agbanle, ta oui attends. Yeah. Pipi gba wasi ya mo. Eye ame ado cho Judea, wasi anu no vio bana. Na o mo cho abana mi le Mose po kwanu ola. Ya te won akpo kokko o. Yeah. Pipi ame ve. Eye si manyem sese ple ankon chocho via de onya jode wo ple Paulo. Ple Barnaba domo ola. O do bana. Paulo ple Barnaba pa ple o domo toa do na yi apostolo ple amegan siwo le Yerusalem la gbo le babia siata 24. Ipiamone eye si o va Yerusalem la ramela ple apostolo pa ple amegan o kho wo eye kho eye o kata nusi o kata mawo wo pi wo la tanao que ameado si ocho fasto la titre eye o globana ele bana wacho avanami wacho avanao eye wa donao bana wa le mosepo sela mode asi ipiamade eye apostolo ao ple amemegao va kpeta be yo akpo nyasiame da ipiamandre que si o le nusese gede wom la petro titre eye o glona o bena ntchu novio nyenye bena chala ma o tiam le miadome bena tros bolo na se nyanyila cho nyeme eye na wakho ase eye mau sinya jiomela didase nao le sima ocho bobokokola nao abe alesi ona nyauha ene pipi asireke eye mede ovareke nya klo dome o le sima oklo ofe jiome to koseme pipi amo Yes. Azo mu kanti nyele mau tem kpobe nya cho kokuti si nya fofo ple nya to ha nya tem cho ola aku nusola ofoko Nu kanti mi ati acho kokuti si e mionto Ple nya fofo. ku mi afofo meti cho mi atoko ekona nusola ma Yo, Imam Abdallah, il a commenté, il y a quelques français bénéfiques. Ok. Et les actes 15, verset combien? Verset 1 à 10. 1, 2, avant 4, 5. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens attendissent la parole de l'évangile
et qu'ils crient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage à leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Dis allô. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Et nous, ça va. Débat c'est avec le moment. Fille ami elle est noire on doit faire un Bible là. On a avec les yémi naï berkapo banaba yo. Après mijo. Ok. Bible là Robert Paulo yi Antiochia nyimbaji. Eye ponuna blonyanya ne Antiochia to yo trojime. Bereka Paulo yi ma unya kaka pe kaka wa gbova o ba miado cho Judea yo trova lo nu fion amomo be na be no mo wo Mose be konu oji wa o ma ten po koko tete Paulo va dogolo nu e Paulo ba fika mi dogonu fa fian ya cho ameka e bato na ni be ameka ho Kristo ji la gale Mose pe si amanasio Bible le gbo be nya gege do to me ke nya gege do to me ha me ba chaka o mo gba nya bere amoyo cho Judea va le nya gloma o to yo ase alo Paulo to yo ase o fifi anka o be Paulo pra amoyo va le nu afion mare o ne ya apostolo po ti o gbo le Jerusalem no wa be o ta pepe po be na de Paulo to yo ase lo alo amokobo yo agba o Mose po konu aja yo to yo ase ma tete o va gere Jerusalem ko va gere Jerusalem o be amero si ke cho Farisi to pe koma mame Farisi to pe koma mame Farisi to po koma mame uko ya saji wo Farisi to mo le wo gba potolo mo se pe chaji jowe na be ono na wolia ono nganku ono ochiera mo kata o gba potole we ye o baba do Jerusalem ame o baba de nyama to ke yo de nyama to apostolo be no enyama ke affaire ya ja ijijipe donc ayo aju no inu ya peta pobo nuka gbogbo ko la gbona yo ko no yin nya gege do to me amo yo be Farisi to bo yo ma sa apostolo to apostolo to no e Kristo va kukwa e yo ya chicho ganchi kwa echuchu ngongolo sia ngongolo ko ngolo le sete dia male nyanchi echuchu okata ye Paulo Petro hogbebere novio chukeke game ke Yesu lagbe nyoto minya be Yesu cham le minya dome be ma gbo nyanya na juko no wa tin ahose no wa tro de mausu bo so bonchi eye mawi kenya ope jiome to gbowo ovo dada to gbowo wonu ara o mo ovo sa o mo nganko o mo wona ne ke gabe maunto lo gbogbo kokoroji eye ma do vovo to wa wo premia dome ele biobere azonu kanti mi le mau tempo pourquoi tentez-vous Dieu un pasteur de pépé, imam de pépé ou le bio nya ya gbebere. Pourquoi tentez-vous Dieu? Nkati mi le ma ou tempo, ye kokuti si ke nyonto. Nya fofo mo te cho, Israel mo te cho, America mo te cho la ka me amo. Nkati mi le ma ou tempo mi cho kokuti ma be, yo agba ko dare ka me akata jiro. Nukati o. Eye nukati Petro le nya ya glonoro. Mi renu a Galatia to pa gbale. Galatia to pa gbale tamato. Galatia to ba gbale etamato reklama amene ya Galatia to ba gbale ya reklama amene Galatia to ba gbale etamato reklama amene ya agbabana ni amosio dibe wacho afiana mi to siamala o clamida to Christo bon amembebe la sie miegale très bien. Bravo, français. Très bien. Eh bien, Galates 5 verset 4. Ok. Bon. Ok. Elle est proverbe français, elle est proverbe. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes déçus de la grâce. Nous quand il peut trouver le bon nombre, quand il me maou tempo, elle a amesia me kebe ya na o yabe, ne maou la irere, o bo kla o Christ otome. Ye gbo Bible le. Amesia me bo no chojojo nyenye nai. Vous tous mi amesio dibe wa chojojo nene na yo to siamere o klam nya pre Kristo dome amanu be atime nyegele fifia Kristo wo ba agbososo me no kata le ya mame yechi obe enyenye mola nya tepe plagbe America ma ifofo lagbo negbe to nyere kaji nyeko maganye Mose be kono yo maganye wolia maganye nukuku yo toute la plénitude de la divinité se trouve en lui ya ira o kata le ya ma de kame yechi obe enyenye mola agbe ple nya tepe la
ne be ya fofo la gbore ya ira fofo la gbore le ntukinga fofo la gbore ne be ya yare ire ka gbo ko ato eti be o ma mi apre Kristo do me mi amoyo ka gba poto be yo ana olia yo ananku ya o yi ple ke ka pe yo apo ya ira re vous êtes séparés du Christ mi gere amanu be ya te Après, Miguel Amanu Bebeate, Pastor Samuel, ya Christo, Menusosura, ya Kudo Apostle Paul Benusosura, Eka Jimmy Awado. le ba Kristo pom sosron pre apostole pom sosron okay egbe mon popola sumia si mia de nu ya kome gakama Yesu la be a Yesu fonu fodo o la odo kaka ba sere party chokanti eye egbonyaro ne mo ku anya mo matotoji o ta me voya me Yesu pomporo Matthieu 23 verset 23 Matthieu 23 verset 23 yo relena micha vomia 1 2 Matthieu 23 1 2 si que gomodo pe dit Christo basé sur le nyagloma mi yakhle Matthieu pour agbala table voton pipi ban oui tete Yesu fonuna am rao pela e pe nson lao blabana agbala fia lao pela farisito bobono mose pe fiazipi ji e yanti nusianu si ogbona mila ouais très bien eye mile amade asi Très bien. kakala ni gawo nus ba ni gawo nunde ope nuona nu o amen amen okay Non, Madame Koleja Yidi, Yidi Kimbo. okay gomodo pe dit Christo basé sur le nyaglo ya kakama Yesu la gbere e se bible la kata chokeke mo se pa gbale gba kaka ba maton o keke o le do ki le 4 témoins de l'amour o keke poto le do ye ti o le gbo ne Christo de si adare e se ke ya pro Israel jo le kapopo ma kaka se re parti chokanti yo ye ti o le gbo farisito pla me ore o bobo no ele mo se pe fiasi peji e ya tanu ko gbonamia mi we kama Christo la gbo vo que Christo va quoi nous ka bible va gbonamio Roma to pa gba le tamu o keke ma mene Refu Eni Agboa Gamiali. Mijo. Roma to pa gba le tamu o keke ma mene Roma to pour agbala tao ma mena bana ela bana c'est la fin nous enya Christo ya bana amasiam si khona senala na po jojo nyinya ya bible ale gbonami bere kakama Christo la gbea e si apoto le do vo e c'est la pe nous ye Christo la fin de la loi c'est Christ pour la justification de ceux qui croient amasiam me ko Christo je gbere e ya se de kama ba kaya mo la ba Christo wu e se o kata nu la chicho ganti vo Christo est sokata no la tito ganibo. Christo ba mele eba mele jujo. Ya to bobo kokoya. ya Nous kata ye Christo do la to bobo kokoya avamiaji. très bien nous babla wo me le gblo le fia yin choba nous babla hafi wa bla nu a manyi be wo gblo na ba manyi be no na ko cho na bu ko na re ba mi bla nu enyare ji wo bla na nu do gbogbo koko echo nous babla ye pe nya over ela be nyama wula ale gbegbe na be American to cha nya nyama o ke Bobo Christo kokoya echo nyawa wula. nya hakla mo ba Bobo kokoya echo to mekaje. echo to Christo ji Eno, akwe. na Mi no bo digire. Imam Abdallah. Oui. Pastor Samuel ede tepe gede fiami ba Christo yenyo esela be nu Non. ta ke Christo ejo la yimba yikwa esia ewunu me bia na fia be gbogbo ko ke me ke dodura ela be Christo to na mi nya ba Yesu Christo jajo ba me leyi ma do gbogbo ko ke ye wa va mi aji donc esia ewunu nukata ye Christo be nu me ewoto. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad. Dak pena ma en prière arabe. Je sais pas là. Arabe. Ne fada le fela be la terre. Ndak pena mi enyake mi ave pastor Samuel Blonku enyake monsieur Jasko Bioa e Yesu be nu fiofio amu le fio be na ne ya igbejo po a o ma ga ese to tori parce que yi an po chron ejebe sero ma obesero la ne ya so parce que nous que Yesu dans le Matthieu verset 17 et 1 et bien tant que les cieux et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi jusqu'à que tout soit arrivé ne dis pourquoi il m'a le quoi et c'est avec paiement tout on la no dokui kaka nous la veille nkela veille dis pourquoi il y a la chroé ne yang podu nous
ma obese ma vo ne ma obese vo ye satana ala gbe e bele ezome bien trova yesu nto be ni sofio question di ebe agbeto java subo megbeto be si atati ma uto mais le beaucoup pas Samuel non et un petit bon elle a bena gamia meliota non ti bon ke mo dia D'accord. mais en chome bien yare mais Christo ebe do da sia evo alo me povo D'accord. elle a bena ebe meleyi me ja ba trova ye ni maga va abe a levi azo me ja va avec janta Biblia na ibe Yesu be do voa ela nkete java drovo no si vere ke Bible glo gaba make mu wodo si agigba eva ela po Yesu le glo le Matthieu 15 verset 8 Yesu be de ce peuple m'honore des lèvres et dukoya Israël be dukoya o le do pepe na mba ku wan to wa ba de pe egbe mu le wa be jimi oui mais o le de pepe yinti adokonu adu metole ko mais son cœur est éloigné de moi vowa be jia et le dit peu kurum c'est en vain qu'il m'honore Yesu bere wa mi le yan gbo pepe bo ma mi egbe aro mi problème lo Lady Mama n'est la taille il y a te belle pour le tout ouais Matthieu 15 verset 8 Yesu le gobe c'est en vain qu'il m'honore et ole dom do jigbaro ko nous kenjo en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes parce que les fions essaient au Kenya gbeto be se mu mauto mi le fi je maube se mebe maubori so enu woli abado Malachi 3 verset 12 Pastor, Klenamis. et 10 so ide ka Madakuku avant que le télé comme ya, o to na vivre na mi ame yo le fi aminye. Avant que le télé comme ya o do la nye. Malachi 3 verset 10. Malachi pas le tato pour puis amewo. Mi que nous pe wolia kata yide nous jaropola na wanye nu le apenyeme. Mi to esia don po aben nyema bubu diponu aye nyema dudu yaira apode miaji wa gbomo ma Yehowa zebot ye gble. Yehowa zebot ye gble. Esu. Donc Bible me Yesu be yemvala va tout essayer. Est-ce que et nous wolia nana fi que Yesu gbele. Et parce que Yesu enya me koko ke ma udon va ke le bi na me koko ye ame koko se ma udon va ke ma udon va ayimba si aji yo yaba enyu yivi koketo Bible be Kristo to enyu mawo Kristo to be yen wa bon neni Kristo bon ngona sia merci monsieur Jasco neni Kristo nyo musulman bo mi be munyima be vi o vanya me koko vom yava enya ke Jasco nemi be mi so enya ke Kristo to le globe Yesu ni ma o bon munyi Yesu ke ni ma o eglo le malati me bone son dudu enu wole ba o meni dudu ne no le ke Yesu wa ke ni ma o la va nu enu babla ye me la va no tronya wa e si tele be ya gi ma ti tro enu no ma po nu babla ye me afi ke Yesu gbe nu o na na parce que globe na minana nu wulia mi afaristo vomitati maube jajanyenye kuto ejibe milula we won vomi manglo be potia o c'est ça Matthieu 20 donc ni Yesu kenyi mawu le Kristo todo gbo eye glole ancien testament boni na nu wulia Yesu wa keke gba ni mawu ke e bala glole nu enu blabla ye bebe mingbana muleo donc il y a que Paul Blona Barnabas les actes 15 qui passent au Henry. Mi mate tati Yesu kuma obenya aso Paul alo Barnabas benya sodo. Oui, ni se gomer. E ve wan enyawa me o mgbe nu woli alefunu. Ava chocho benya o le ba. Bajere Pastor Samuel. De Yesu benya. Yesu benya mu magbe. Kudo Paul benya mu magbe. E kemi atro to. OK, après Madako nyom jano bo. Pastor Emmanuel. Yesu benu magbe. Ku Paul, apostle Paul. Yesu mau. C'est parce que Christ te le minta, ma vient direct. Yesu mau. Ibenu magbe. Ku apostle Paul benu magbe ekemi atro. OK. Nenye be Yesu ple apostle do dogo nto ajeduma. Ma gbobe mi acho Yesu to. Vo Bible agblonam be doyokata Paul lea. Elle est tuée Jésus Christ et Kenya Jogwe Jikpiati. De ce comme vivia. Sifia
verset que mia fofo ayode Bojire. Le don voix. Engayi. ah oui mais toi yimo elle a be nyade que nyade cover avatoto pe nye jo la be trosbolo to trojime eye yuda to gbola o to na ba but trosbolo do mo to na ko eye amaro va Jerusalem o va po be problem le ta ayi ka mo yo trojime ko Yesu lo wa to aba no o to be gbere enya menye nya homo mo nya nyu woli ape nya homo lo eye wa akle verse ya to da akwa denu woli ape nya mo Pastor. Apostle Paul ba. Nukata ye kokutis ye miao ku mia togbi o meti dro la. Mi cho dro na mi ape subo vio. Aba chuchu ben ya. aba chuchu benya klem allo aba chuchu benya klem lo to agome kaka Ada kuku don tinam aba chuchu ben ya. aba chuchu Ada benya ku mi tro fe fumana. Ok, ni angle puku ya maton bere. Obe amero cho ebe ok puku ba ebe amero cho Judea va fianu no vi obe no mo echo abana mi de mo se pe konu anu. Nakle de karaka. No ma chu apana mi de mo se pe konu anu o la mi matin akpo hoho o. Mi mati akoko o Yeah. aba chuchu. Fima aba chuchu ma. aba chuchu benya Many dimo yo. Aba no ma chu apana mi la mati akoko. Le mo se ba siam. Mi jo. Ewa me fuma. dai me le gbogbo mpede Na ma ni wele ya omo. Ewa. Do. Merci. Et nous là me blobera o ma po Bible me afi ke mau alo Yesu nto alo mau ba be a me dodo pepe o gbe nu wole a. Ni mi a trovare parce que débat mi lo. Acte 15 que pasteur Bubuto Samuel na le blanc ava chochobe nyari. Ava chochobe débat et Paul ku Barnabas o le mo. Voilà gomea. On va globérer. Paul va le globérer. Ne ame ogbobo ma chwava si vele ke ni re on est tatio on est se me Paul le walo be no ogbobo ma chwava de on est Le gomi Africa. Elle a bana ko le télé gomea. O le le gbe me se ka passer gamin de français non verset konton acte 15 afi ko globe na toute l'assemblée se réunit les blonds voilà Na ba le tamono wanga yo na. ah ouais les filles non et le globe de car depuis Ka fika, elle fika. acte 15 sauf verset 21 21. Sauva Gomé. Sauf 21. Regardez. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque vie des gens qui le prêchent. Parce qu'il le lit dans les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'église, de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas. Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens. Les païens qui sont en Antioche, collés en Antioche, et en Syrie, collés Syrie, et en Cilicie, salut. Donc, le Sia, comme Israël viwa, collés Dibola, Subomo, Baku Israël viwa, et bien il y a Barnabas quoi Antioche au Lebron, et Bakuro Paul au Lebron. Ah non, moi il est ah non, le frère, Pasteur Samuel. Bible, le docteur Dynamiba, Abachuchu, mais il y a où les ok ne amoyo mo nje si anti no cho yu da to dare fia ela nya ba abachocho yin nu babla kokwa pe gomolo pe no cho ne le ti le ho 8 jours no mo cho abana wa mo do droit akasi konwanchi o la nya to le droit elle be wa cho abana no cho abana tu es tenu de pratiquer la loi tout entière elle do droit à o se katandi Vono mo tuabana wa mawojo. Donc no tuabana là, elle veut la osiadi. Donc nous le tuabana ou le tourno bena be elle sadi, elle le besosobe. Il y a le siate nde kama dolemo. OK. Nde kama dolemo. OK, maïdia. OK, elle y a le bien fifi be Yesu ewuye pe don voir lo me wio. Luka pa gba le tabla vo ene. Madame Koukou, il y a le glofie à Baounoua. Fima maman qu'on a tout. OK. Mais bien au bas, avant Chochobe débat, yé ouwa, allons nous olia,
be débat c'est parce que Bible là Ok. maintenant mi le nyanyamba Wolia alo abachocho. Chacun wonton la kira abachocho. Est-ce que un comment Paul kudo Barnabas abachocho be débat ye owa alors enu wolia ye owa. Ok. No yo abachochore. O yo nu babla ho wa complet. De ça d'élément. No yo abachochoa. O yo nu babla ho wa complet. O yo nu babla ho me depuis de calme. Parce que neni be vi kon ke ka me nyia no ja chwa ba ne o ton na kon mu ji ne me na ba ko chona ne o wo na konu ya aba konu ya no wo konu na vo keke vo fifia so o ja to se afafio de via ya to se afafio de via Ma papa yo. OK Pastor Samuel. ya Yesu Christ be no magbe. Aba nyama va de esia de kejo o. Ye nyama cho de ke va pelenti o ke bon. Me va ewu no me va dendo. ya Me nyama va hunu cha il va dendo Pastor Samuel vovo Yesu Christ be no magbe ya. No kata ele boblomba nana pa Mose be sia Yesu Christ de nana pa ibe no magbe de nana pa eyado. OK Luka pa gbalẹ mi echa etabla vovo Luka ba gbalẹ etabla vovo ene rekelme bla ne vo ene Luka ba gbalẹ etabla. Puis il leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ya, renami na bobam. Luka po agbala tabla von et puis blane vo an agbala eye o blona o bana esia o nyenya si o maglona mi esi magali plimi la bana elebe wa nusi o kata o ngrode Mose pe sela ple nyaglodila o pa ple po salmo mo le ntinya lanu. OK Yesu le globade Mose pa gbalame Salomon pa gbalame nyaglodila pa gbalame o mu no nkude ye Kristo nchi elebe ya wunu eyi tepo ya Kristo fon chi trevo yo le gbolono be me gbolono mi chabo mi me se gomo fo fifia matro de gomo na mi be azon mo wunu Eyi mama fon chi trevo fon chi cho yo do mo fo yo le to na pa po solo be me gbolono mi vo mi me se gomo me le gbolono mi be eyi me gbolono mo wunu sanu la chi choga ja mi me nyan kan tu mo wo OK nu ko mo de tinye le Mose pa gbalame nu ko mo kure tinye le nyaglodila pa gbalame nu ko mo de tinye le Salomon pa gbalame mo wo katanu OK nyabio se nyube nu ka o mo kure Kristo nchi le Mose pa gbalamo nu ka o mo kure Kristo nchi le nyaglodila pa gbalamo ye ka o mo kure Kristo nchi le Salomon pa gbalamo OK Galatia to pa gbale Meda kuku mi ayi deka OK Galatia to ba gbale quoi Meda ku Americano no di OK elle fika OK agbale gai Galatia. No ya aji na ko ko fi agbale OK elle Galatia to pa gbale elle gbolo na mi be agbale amoko le tele ago ma won nya agbale ke le gbogbo mo donc Chapitre. OK ebe le na elle be ma wunu sianu iko nro de ntinye le Mose pa gbale ame le fra fika le klema elle Luka pa gbale mema no si o nro Luka pa gbale ma Luka te pela na mi fufu Luka pa gbale tabla vovo fe très bien rekeleme bla ne vo ene oui ebe o elle be ma wu nu sianu o nro de nu sianu si o nro ku de ntinye le Mose pa gbale me le nyaglodilo pa gbale me le Salomon pa gbale me o ko le se to pa gbale ta me fe ko le se to pa gbale ta me fe rekeleme wi ade rekeleme wi ade kolese to ba gbale eta me fe rekeleme wi ade le quoi mia Corinthiens soube amevi. Colossiens chapitre 2 verset 16 Colosse velia Oh le globe. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une bête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Des sabbats, verset 16 Verset 16. Oui, 17.
C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, le corps se trouve en Christ. Elle est pas fifia. Et il le global fia, le global ka, le global nous pas. Vous trop ennemi parce que et nous avons venant avec le téléphone ennemi. Colossiens 2. Et ya ta migana amyade que na drop on. Oui André. 16-17. Ok, c'est top à batave. Et puis il y a des André. Et puis il y a bien. Et ya ta migana amyade que na drop on mille. Ndudu. Allo nous nti allo lenkekemi allo le tidjeji allo sabat gomo o puis André et si a onya nous si o bona là pour vovoli ya ok nkanti o le glo ebe mi gana wa drop onu mi kuro ndudu pele nunu ti o le mo se pa gbaleme a ndo le la do le odo la du edo le o mo do la du le mo se pas balame o do la respecter sabbat quand me sia me kebe le woli anagba o do la respecter sabbat le mo se pas balame ndo le kondo le ya o do la we do le o mo do la we ye ti o le gbona mi bade azo yi ke mi ho Kristo re o tutu ngongoro sia ngongoro ko ti terere mi anti le sede diame yo ka o da ti to gati azo amere ke me gadro mi fo nkudo ndudu ti o e la be mi meduna cha mi meduna hana fo fi tia nya te du hana cha sabbat mi duna fi tia nya te du ngakere ke la be Kristo be nyenya Sabbat pas que sabbat comme un repos boreme enyenye repos a enye nana boreme ebe mi gana wa drop on micro mentio la be wo kacha onye vovoli na Kristo eye no toto le Kristo me non Kristo yeah aba na mi ja dogbela mi yo mi ato si le difo si fiaba maou yeah si choblema comme dedia yibanko yimi ayo bon abana ba mia don kumau be enkeke jijogbiadi très bien na mia cho kafu for enyama eno Mose be esiate adoma no Mose be esiate sabbat a jijogbia ene nukata ye egbe mi Kristo to mi leyi church le jijogbeje très bien mi le Bible am fifi la ba cha sabbat a se oni bena bo odola yi sabbat nkekeji cha amerika me duna joda na ndu na to cha amerika mo na dore ko le sabbat nkekeji o boy Kristo fun jijogbe ba ni nkekeka eni consider gbe la gbe ma gbe mi po jijogbe na be nya de la fon titre e fo to amekuko do me ta amesia me pon na jijo egbe eye oyin na ne ike be na be amesia me se rappeler na be gaya me Kristo fun bo sabbat ngba yo e la bo be enye vovoli na Kristo Anu vovoli na Kristo yeah Pastor Samuel imam Oui. On a pas le kelenya deji Mi konya la si. donc comme problème ma yi problème lo. Opo Colossiens qui passe na Paul englo le tawa. Mu Yesu be npo Paul be npo. Mleji be mianya be na de. Ma u be nu Paul le Bible me. Yesu be nu Paul le ku prophète potio. Kembe amebu kenyi muni Yesu ku to cha wa be nu Paul le Bible me. Yesu ku nu ke enu ke ma o fion. Et nous que Maoufion, parce que Lucas, mon point est soudé, c'est un Romain. Paul a déjà pas Yesu. Paul, mon point est soudé. Et on peut par exemple là, Colossiens que même Yesu be quoi, Paul est fien. Yesu moufion be ne quoi, yebe quoi, et là tout nous voit, là tout est sérieux. Yesu moufion non. Nia c'est gomer parce que Paul nous to que glonia ya, apôtre Paul a, et trop pas globé Yesu be coucou fi pour béni. Et fi pour là tout fi pour be nous voir. Les Galates 3 verset 13. Galates 3 verset 13. Obédez. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, quiconque est pas dit au bois est maudit. C'est vrai que le Deutéronome 21 verset 22 à 23. Mourir sur le bois bien porté est un objet de malédiction. Jésus nous vient nous mort. Non. Il n'y a que pas sur les globes là, tout nous olier et tu me trouves. Et nous et nous Jésus nous fions nous mort. Yesu be mafia, tout Pastor Paul be mafia. Mais que Yesu te Pastor Samuel Emmanuel Yesu ma bien yade le donti gotona Yesu ben fafia kuzo Apostle Paul ben fafia e ka die mi akọ esa mi akle na ne le
Petro pas gbalé evelia mais. Petro ba gbale evelia. Etagban beaucoup blave basse de blavon de Pierre. Etagban fufi blave. Obe Simon Pierre, serviteur, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de Verset 20, lui-même. verset 22 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Obe, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est posé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et globana Petro pas gbalé evelia tagban to beaucoup blave. Basse de blavon de Pierre dit aye minya esi agban bena ngongo me. Ngongo la me nyagbori lo kata metso amen to po gomme sese po gomme fiafia gbo o la bena nyagbori la de ke metso ame po lolonu me po o ke bun gbogbo kokwe la es va maupe ame kokwe o kafi o glonyadi e kwa nemi le bien be Paul pe nya ple Yesu pe nya bubu to nya me sana gomu ala be fia le gbogbo kokwe va nya me o isi nemi le gbogbo be Paul pe nya pe Yesu pe nya bubu to le me a Yesu e do ipa apostle lo bunu ve wonu ya na yi eyi ne gbogbo vala gbogbo la ti o ale ke o la onu e da nya ni mo po be na Paul nto pe nya yo Bon, pastor, enu gamia ta chite mi anti vire. Voma pia ya reka. bien Yesu Kristo ba mele imediato gbogbo va. c'est ça Ye gbogbo ma be ke gbogbo va wajia. Mekpo epedeka. Ye ne pa gbogbo diva. Gake apostle Paul Yesu Kristo ku 625 ans après ke gbogbo vaji. Gbogbo ma ke Yesu Kristo doa ye va apostle Paul adia. iko dormi kaka se legbe Bon, Yesu Kristo ba mi do gbogbo kata ko na mi akọ mi acha nwi to alama no kata Yesu Kristo ko yema. ye ela be gbogbo vo la yin gbaji eya mo la to gbogbo vo apo ogbo de ba ya de na mi kure ncham de ba me japo. ba ya ji alo Ka ga mi achi tere mi anti. Okay. Na kule de ba ya anti de ba me japo la bena eno le fia gugu. Mi di ba ma pe egbe a. Non, il y a un peu volé. Monsieur Jasco. Mi ave télé dit bonne pola. Débat ya, e 2 semaines de ya me do la pas débat ke gba nyameti pe. Donc débat ya, OK, ma en faveur de le cas voir ne débat ya pas, un joku da débat ya pas, vanavio be débat mi yawo. Est-ce que vanavio ma ofe amwe vanavio bobovon ye, vanavio no ke onyu, vanavio Bible Jésus, Yesu Kristo be ministère, vanavio le ma. Look at your number. Miserable when you have a viewer. You never know who nous sommes with toi. Que à monsieur non, il y a pas technique à autre tracé le nom Katantia, il y a pas, il y a faux accès. Il est of notre tracé le nom qui est technicien Gareka Gouya. Tous le fuma, Otonia Gareka, le fuma, et le quoi, Coco Jacka, Mira. Non, je le vois voir la Octavio, actuellement, Bova, 2 semaines Goya, et on va le doigt, on le fait. Après que ne va à une autre tepia que la po passe au bouton à Rovi Samuel a Rovi Emmanuel au boulot quoi à Rovi Emmanuel ye ko même je le dis à bien va Maunya Blola Kakala Bubuto Palime. Donc nous le faisons mais bon frère du ça et nous Bible là il y a nous débat voilà que bien quoi pasteur Samuel que mais pas à monsieur nous bien que me blana mi ami le télé comme numéro 19 92 19 33 83 92 19 33 83 ne do ya de ya bio WhatsApp la tia bien après mi to egbe to adeva do que après c'est non mi abo ye wona na permission katava do nuwa yom ko ba mi anovi mi afu mi ato jasko que egba yi njokura gbe mi awu de bayan njokura gbe ya mi awu de bayan o kale ja mi ayi ebuji ni awu ba vivi no na ko non akpere mi